Go, go, go. Yeah, uy. Yeah, boy. Let's go. Woo! Yeah, boy! Woo! Yeah, boy! Whoa! Yeah, boy! Whoa! Woohoo! Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tayo natin. Sarap. Ganda ng warm up, no? Muntik ako sa stick. Ang daming stick na natumba. Uy, gago. Chill, bro, chill. Maghintay tayo tuwing umaga. Ouch. Yeah. G na ba? Ang sarap. Wait lang. Shit, nagulat lang ako sa bilis. 12 kami dito eh. First set. Ituloy-tuloy na natin. 5, 10, 12. Ay, guys. Hi guys. Tanay part. Whoa! Whoa! Yeah, boy! Uy! Uy, ba't iba? Ba't iba? Kanan! Goods pa ba? Uy! Goods pa ba? Goods pa ba? Whoa! Woohoo! Oh yeah, my favorite. Oh yeah. Drop poog. We're going to the left line. Yeah, boy. Woo! And then we're gonna wall ride. Woohoo! So, yeah, boy. Oh yeah. Whoa. Woohoo! Wow. Wow. Bridge. Hintayin natin. Oh yeah. Oh yeah. Left. Left. Kami mag-right eh. Whoa, it's too loose. Whoa, putas.
Wow, 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 kanal. Aw, aw. Oy! Oy! Muntikan! Muntikan! Preno, preno! Oh! What is this, branch? Muntikan! Preno, preno! Caught on camera, Uncle Jay. Preno, preno, preno! Oh, bangin! Wow! Bangking! Wow! Drop! 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 Oh shit! Ulo, ulo! Whoa! Whoa! Gnarly! I'm so gnarly. Whoa! Yeah, boy. Hala. Hala. Oh no, nagdiretso sila. So papadlas tayo. Matindi dito. Left ay apo dito. Oh, shit! Left. Madalas yung gravel na, EJ. Left, left. Ito'y kalipatap na mating nagkakat. Left. This is Hashmula. Left side ng kulit kamot. Ha? Apay? Me, yung bagak nga. I said half lang eh. Go.
Si JNT kayo nga nakatakda. After 1 month, yung Amap. no need the map. May Di daman. Starlink. They're still pushing. Iso ka rin kaya nga, G. Punta, maladaw to. Bayag dito, picture Mag-stop da pa eh. pa yun mga dyan. Basta chill lang rin siya. Record siya. So, POV of SS1. POV of SS1 guys. Curb, baka may magdiretso. Curb. Baka may magdiretso. Kimbaba. Steep. Roots. Oy. Maraming Oh, stick. jump. Jump. Jump, biglang kaliwa. Ito pala yung SS1. Oo. Sana sinukat ko. Apa ingay? Go na. Steep. Wow, full boss. Woohoo. Ay, ala bumabangag paypay so. Bumaba nga si Tito J. Shit, babad brake yun. Wow! Yes! 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 Yeah! Yeah! Hala! Hala! Ikaw binanatan kagabi. Di ba? Binanatan to kagabi. Dinanatan ni BB. Oo, hindi na kontento, di pinahiram yung forbidden. Kaya utot, ano eh. Bibi rin. Pukaw da nga pukaw. Sigaw lang. Go, Jay. Go, madagdagan. Go, para di kayo mabibig. Go. Thanks to BB.
Last na bangin. Well, Ha? sila bangin. Last part. Tandaan. Go. Curve, curve. Curve. Sharp curve. Sharp curve. Sharp curve. Bowl. Heto na. Heto na. Dali, maghihilamos ako sa ihi niya. Sige. Daming tae. Akit tayo dyan. Ha? Akit Oo. tayo. Ay hindi. Oh no. Ever of you. Ayun na. Papasok na ulit tayo sa dyan. Right, right. Whistler line. Oy! Whistler line, bitaw! 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 Yeah, boy! Yeah, boy! Yeah, boy! Curve, curve! Curve, curve! Curve! Wait lang, hintayin mo. Uy, gago ka, French. Baka may magdiretso. Curve, curve! Yeah, boy! Yeah, boy! Wow! Oy! Okay, bye-bye Ken. Iwan na kita. Padyakan. Bye-bye. Exe, exe! Ready your gear!
Wala, andyan na. May mga bagong linya. Baka may magdiretso. Go na. Kuya Mark, sunod. Nagawa mo. Yay, nang bibitin. Bitaw pa yung sinigaw eh. Nang bibitin. So we're here in the SS3 guys. Yeah boy. May bagong linya. I'm sorry guys. Oh. Wala na, binitin mo. Bahala kayo dyan. Iwanan na kita right now. Mana? Kuya Mark, dito ka Kuya Mark. Love mo na ako Ken ah. Hindi may ginagawa kasi tayo. Uy. Uy.
I'ma use the same line. Ayun na. Ba't di ka nag-drop? Uy, baka may madulas. Baka may madulas. Sige, kitde. Oy, preno, preno. Preno, preno. Preno. Preno, preno. 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 Preno, preno. Preno, preno. Bitaw, bitaw. Bitaw. Oh, ale, ale. Yala, yala. To, switch back, switch back. Ang ba't ayaw na nila? Relats na ako dyan sa switchback. Ako din. Switch back, switch back. Kasi, Hin ako sa mga curves. preno, preno. Preno. Yan pala yung naamoy ko, mas sinasa dito. Projection. Ayaw nyo mag-switch back? Pwede dito ate. Ano ito, parang Mario Kart. Tara. Ikaw, nasa sa'yo. Kayo ah. Wag na switch back, pagod na ako. Okay. Dito na ba? Basta wag pa jakan. May padyakan after switchback. Tulak na. Tulak Wag. Tulak. Pataas. Mataas. Wag na. O di balik na tayo sa taas. Oh, paano ka kakain? Yun lang talaga. Tara na, garag. Oh, dito pala. Wow! 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 Muntik na ako! Preno, preno, preno. Preno, preno. 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 Bakit? Ba't kayo nang gagaya? Yan, Jen, huwag ka na mag-pyro. Ha? Huwag ka na mag-pyro. Bakit? Ha? Bakit? Hindi na magpa-pyro. Parod, parod. Parot? So, 4 na jeep guys nandito, tsaka 2 pick up. So, eto po. Okay. Mga naka dual crown. Mga po. Hindi. Let's go. Let's go. Wait lang. Let's go. Okay, let's go! Oo nga, no, gloves ko, no. So, kalimutan ko mag-gloves. Darko! Oy! Let's go. Bye. Bye. Woo! Huh? Yeah, boy. Drop, drop, drop. Drop, drop. Right, Tito, right. Right. Go na ah. Yeah boy! Woo! Yeah boy! Right, right. United, baka may mag-fire road. Peh. Tuloy, tuloy. Wait lang ah.
Oh, I thought you were waiting for. Ay, may tawag. Right! Okay na? Okay. Sunod-sunod naman sila. Okay ra na, bahala na kayo. Tira! Bahala na kayo guys. Bahala na kayo guys sa linya nyo. So bangin na guys. Joke lang, hindi pa. So kanan bangin. So dahan-dahan lang. Ito na yung Oy! Oy! Meron pa sa ano. Malaki-laki yan. Laki oh. Itabi mo baka may sumama. So ito na yung nakakatakot na part. Ito na yung nakakatakot na part. Yun yung sabi ko. So ito na yung bangin. Ito na yung bangin. Tingin sa malayo. So bangin na naman. Dahan-dahan lang po. Diretso ko na. So ito na po yung nakakatakot na part. So, sinusundan ko po si Brett! Ayan na nga po. Dahan-dahan lang po. Dandahan, guys! Op. Brakes. Baka kayo po. Kayo po ay may tapwak. Dahan-dahan po. Sige, space branch. Chill bro. Layo pa. Oh na, I don't wanna chill. So ito na yung pinakamataas na bangin. Joke lang. Vloggers, Okay na. Bahala na po kayo dyan. So ito na po, pababa ulit. And then berm natin. And then mga kanal. Then ugat. Tsaka wow, bangin sa kaliwa, nakakatakot. Oh, nakakatakot po. Ako po ay mabagal ngayon. So ito po, papunta na po tayo kay Mama Mary. Ito na po, okay na po ako. Kasi wala nang bangin. So ito, dahan-dahan lang ulit kasi dito on race. We're just gonna get the flow. So ito na ata yung landslide. Brakes! Uy! Brakes! Gagi mo, tika ko doon. Landslide! Brakes! Landslide! Brakes! Brake! Muntik ako dyan. Ito po yung landslide doon. So bibigay lang tayo ng space. Alam kaya nila Uncle J na One pass lang naman. okay na, baba na. Sige. So ito na po, bababa ulit. Inner line at saka ito po. Oh, oy, halika dito. Oy, bawal dyan. Op. Baka may masimplang. May... Sabi mo pa, friend. Hindi, para may alam din nilang butas. Alam nilang butas. So, option yan pero mas mahirap. Hirap. Halika na dito. Sino yan? Kim. So, baka mapukaw. Bueno, Ryan. Thy favorite part again. So,
Ito na po yung favorite part ko. Pwede lang mag-shortcut. O, diba? Clip out. O, diba? O, diba? Ingat tayo guys. Walang roots. Oh. Ah! Ah! Rider down! Rider down! Rider down! Rason! Rider down! So ito na yung malapit na sa stairs. Oh, wala pa. Wala pa. Ito na po yung stairs. Drop. Up. Ay, joke lang. Hindi pa. Hindi pa. Joke lang. Joke lang po. Joke lang po. Preno, preno. Preno! Preno! So tara ulit po. So ito. Wow, wow. So ito na po yung bangin ulit na malapit. So doon tayo sa matagtag outer. Kaliwa. Then wow, preno. Ang bilis. Oh, drop. Preno. Then kanan. Oh, exercise. Oh. Kabangga, kanal, wrong line, switch back. Oh, ang ganda guys, sobra. Then switch back. Oh, 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 mas ganun. Okay na. So hindi na siya kanal parang dati. So tayo like. Oh, oh, oh. May butas pala. So chill lang again, get some speed. Oh. Okay, hintay tayo dito. What a view guys. What a view. Dito? Apa dito? Ayaw kumabit ng cleats ko. Ito na po kumabit. Uy, mali ako. Mali ako. Mali. Kaliwa. Ay, wrong. Mali ako. Pero dyan din naman. Walang linya. Kanal yun oh. Mali ako. Na kaya pala may harang. Dapat wala kasi ito eh. Wait, may dadaan ba? Tara. So switch back. Uy. Okay lang tito? Oo, patutuluyan pa ako. Relax lang tito. Okay lang tito? Op. Tuhod mo, tingnan mo. Wash. Pahinga. Ay, gas. Saan ka na ano? Kamay dyan, nag-outer ako dun. Ay, yung daan. Okay. Wrench, ikaw na. Relax lang. Sige ka lang. So, ito na. Oh! One ride. Op! Malaking ugat. Bakit? Oh, wow. Off camber. Sige! Tira!
So ito yung hindi naayos na part. Ayoko. Ma-OTV pa ako. Okay guys. Up. Wala ba kami magdiretso? Ito natin. Turn dito. Up. Stop. Hindi. Walk. Whoa, wrong line. I did the wrong line. Okay, hello Mama Mary. Sige tito, okay lang tito. Sira-sira din lang dyan tito. Chill ka lang, friend. Yeah, I'm a video. Uy. So ito yung sira-sira part ng Mama Mary. Oh, at least ngayon medyo ayos. So goods. Up. Oy. Sige lang tita. Okay, Philip. Ito yung sirang part eh. Sira? At least ngayon rideable. Pero madaming bato. Whoa, clip out. Ito, semento. Bangin sa right. Ken. Bangin sa right. Whoa. Naisan ko. Nahirapan. Ay. Ayan na pala. Oh, sige ka. Ayan na pala. Alam naman nila. Ayan, tatlo sila. So may ito po yung tunnel ulit. Oh. All ride. One of my favorite tracks, guys, is Ugo. Ito nakakatakot po magbitaw kasi dininisan yung kanan na bangin. So relax ulit. Nag-wash. Kuha ulit momentum. Kasi umambon kanina. Dahan-dahan lang. Hindi naman race. All right. Up. Poste. Hola! Bangga GR.
Bakit ngay? Pwede ah. Pwede yan. I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye. And I don't know what it will mean since I survived that life. And nobody's promised tomorrow. Like it's the last night. Like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Up, up. Good afternoon po. Po. Yeah, boy. Tao, tao, tao. Tao. Wow, wow. Wow. Oh, shit. Ay, shit. Op, kanal, kanal. Kanal. Oh, shit. There's a shit. Muntikan. Uncle, muntikan din mahulog. Kanal, tito. Following you eh. Padjak, padjak. So, bigyan muna natin ng space para hindi mabitin. What a nice view. A nice view. Okay, let's go. Ale, ale. We're going to the switchback. We're going on a trip in a favorite rocket ship through the sky. It's time. Mga sa sound trip na lang. So, ito na yung bangin. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Joke lang po. It's a prank. Bye, bye. Kala ko yun na. Nahihilo ako lagi. Kala ko yun na yung start. Ahon ulit. Dito pa, tito. So, what a nice view. What a nice view. Pero bangin nga lang. Yun po ang binaba po namin. Ito na po. Ito na. Aray, hindi sumabit. Aray, hindi sumabit. Gaspang. Bitin, wait lang, bitin. Oh my God. Bitin, bitin, wait lang. Yo, this is some nice tree. Yeah, boy! We're wild! We are wild! Oh! Wala lang.
bitin, bitin. Bitin. Wait lang, bitin. Sayang. Hindi na tayo makakakyat. Bitin, wait lang. Sayang. So, yun na po yung hanging bridge. Malapit na po. Are you good? We need meat. Bitaw na dyan. Bitaw na! First switch, ay hindi pa. So hindi nakaklip. Oy. Bangin. Bagalan nyo, kalmahan nyo. Bangin, kalmahan nyo. Bakit ngay? Drop! Wah! Wait lang. Rollable ba to? Ay, basgard. Oh, shit. Dilinap mo? Dilinap mo? Dilinap mo? Ano? Oy, abante daw, abante. Hello? Hi guys! Ayoko. Bitin. Bitin. What a view, guys. So, yun yung dating race daw. Diba, Uncle Jay? Oh. It's a valley. So, bangin. So, wait lang, bitin. Kasi, sayang. Kanina pa kami. Kanina pa. Third time na namin mag-stop. Okay na yan? Wait lang, si sakto. Can go ahead. Erin, still at. Oh, para ako yung mag-stop. Ay, wag. Wag. So, yun po yung barangay hall sa taas. Ito na yung switchback, kung alam nyo. Bangin sa kanan. So, tingin sa malayo. Haha. Skibiri. First switchback. Up. Wow. Inner. Third one. Fourth one. And the fifth one. Yeah. Whoa. And that's it for Mount Ugo. Whoa. Whoa. Big drop. Whoa. That's it for today's video. So, bitaw-bitaw lang dito. Wow. Oh, bawal mag-overshoot. So we're here, the community. Victoria check.
Ay, agwili ak. Ayan lang eh. Ito pong pa danig dyan. Yeah, boy! Woo! Yeah, boy! Woo! Yeah, boy! Hello! Wow! Kita nyo guys, naglalakad. Ano ba ka narigrigat?